dito na ako. Kabayad pa lang ako. Gusto ko. Gusto sir, oh. Ito ako si mama ko, guys. Tara. Kaya punta sa mama ko. Wala pa naman. Wala pa nga, guys. Tara. Dito tayo. Yung kapatid ko, guys. Yan, oh. Tara. Kasi lang bago. Pakiraan. Yung parang sa... Alam. Sindira guys, no? Kami, pag nanonood ng Astro, huwag mo na ilalabas yan, ha? Pero yung video doon siguro. Anong kita niya? Yes. Lang guys, lang. Transition. 3, 2, 1. Boom. Dito na tayo guys. Magic, di ba sabi ko? Okay na tayo. Doon yung ano. Black na yan siguro yan guys. Yung laki. Dome na yan guys. Dome. Dome na yan. Yung laki niya no. Black na black pa. Parang sila dyan kakasya lahat. Di man yung dami dyan. Sa ibang school yung iba dyan din. Tara guys, gala tayo guys. Yung room. Yan siya sir guys. Uy! Yan guys. Tara guys. Bye bye! Ma'am.